Spoštovani, gospod profesor dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europea, profesor dr. Felix Unger, predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti, gospod Peter Svetina, varuh človekovih pravic, spoštovana gospa dr. Tanja Angleitner-Sagadin, predsednica organizacijskega odbora konference, spoštovani referenti, strokovnjaki iz domovine in tujine in seveda študentke in študentje in vsa zainteresirana javnost. Dovolite mi, da vas vse skupaj prav lepo pozdravim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma našega parlamenta. I would like to express my welcome in the name of the National Council of the Republic of Slovenia. Z veliko častjo sem sprejel povabilo na 7. znanstveno konferenco v organizaciji Alma Mater Europea, visokošolske izobraževalne ustanove, ki v zadnjem desetletju s svojim delovanjem v naše akademsko okolje uspešno vnaša raznolikost, ga bogati in tudi plemeniti. So I'm glad that I was invited to participate with this year's conference, to be here part of this young, dynamic university who is empowering our educational landscape. Ambiciozno zastavljeni cilji na področju izobraževanja, kulture, ekonomije, prava, zdravstva, prehrane in okolja, ki ste si jih vsebinsko zastavili in jih uresničujete skozi dodiplomski in podiplomski študijski proces, so v samem temelju naravnani k vprašanjem človekovega življenja, obstoja in prihodnosti. So all of these goals you're addressing through your accredited study programs, being it health, social gerontology, management and other issues, they are in the core of the human being. In ko govorimo o trajnostnem pogledu na življenje in svet, pri tem nikakor ne moremo mimo izobraževanja in raziskovanja, ki v sodobnem svetu stojita pred novimi velikimi, velikokrat pa tudi etično obarvanimi izzivi. So when talking about challenges of today's world, we cannot go without research questions and science questions, which will be addressing the main challenges of the future. Državni svet je pomembno institucionalizirano stičišče interesov politike in civilne družbe. The National Council is at the crossroads of the interests of the politics and the civil society. Ustava mu zagotavlja mesto vidnejšega akterja med politiko in javnostjo, saj nastopa kot povezovalec med različnimi družbenimi interesi, ki se prek civilne družbe širijo na vse družbene segmente. So the Constitution gives us the possibility to connect and link all of these different aspects of the society. Gospodarstvo, šolstvo, kultura, zdravstvo, sociala, znanost, kmetijstvo, univerza in tako naprej. So education, science, health, agriculture, university and so on. Vse te sfere družbenega življenja imajo svoje stičišče v državnem svetu, kjer imajo tudi politični parket, na katerem lahko spregovorijo o svojih dosežkih, težavah in tudi zahtevah. So all these pillars have a platform to meet at the National Council and discuss all the challenges that are ahead of them. Državni svet je pretvornik idej, predlogov in zahtev, ki se lahko uresničijo v zakonodajnem procesu. The National Council can also make some of these suggestions turn into legislation, into laws. In zato je Državni svet še posebej odprt do pobud, ki jih podaja civilna družba, s ciljem, da bi bila zakonodaja bližje interesom državljanov. And this is how we are very open to the opinions of the civic society and try to add this, give it as an added value to the society. Človeška družba ni nekaj statičnega, temveč je dinamična kategorija in v nenehnem spreminjanju, čemur mora slediti tudi kakovostna zakonodaja. So we're talking about a category that is not passive, it's active, it's dynamic, and this is why we must follow that with constitution, with legislation as well. Trajnostni razvoj je eden od konceptov,
ki je vpet v vse družbene podsisteme. Sustainability can be found in all of the social subsystems. Spremenjen odnos do okolja je predpogoj, da stopimo kot civilizacija na pot trajnostnega razvoja in kulturno bogate družbe. So change relationship means that we can get together, go hand in hand as a civilization towards a sustainable society. V aktualnem času potrebujemo redefinicijo koncepta kvalitete življenja v smeri bolj celovitega dojemanja blagostanja materialno zmernih družb. So at the moment we need to think about a more balanced well-being and go or move less into the materialization aspect. In te rekonceptualizacije ne bi smeli občutiti kot okrnjeno kakovost življenja. And this conceptualization should not be seen as a limited quality of life. Kot merilo kakovosti življenja je nujno postaviti v ospredje večji obseg in dostopnost javnih dobrin in storitev. So the quality of life should be put into the foreground of the public good. Predvsem izobrazbe, infrastrukture, zdravstva, ekosistemskih storitev in odprave revščine. And here I'm thinking about economy, getting rid of social differences and similar issues. Vse te spremembe pa so možne šele na podlagi temeljite preobrazbe kulturnih vzorcev in spremembe potrošniških vrednot. But this is only possible if we change our cultural patterns thoroughly. Razviti svet zato dejavno išče rešitve in odgovore na vprašanja, kako spremeniti navade ljudi, da ti ne bi občutili spremembe kot okrnjeno kakovost življenja. And the developing world is thinking about how to change these habits of the society so that they would not feel deprived of their quality of life. V tem procesu so poseben problem dežele v razvoju. So in this process, countries in development are a special problem. Te so namreč z globalizacijo šele dodobra zakorakale v potrošništvo in čutijo gospodarsko rast kot svojo elementarno pravico. So these have only just started with consumerism and see this as their particular right. Ob tem pa se ne zavedajo, da bi za zadostitev virov za standard, kakršnega živimo danes Evropejci, ob naraščajočem številu prebivalstva potrebovali vsaj še 3 planete Zemlje. But they do not think about the fact that with the population of the world growing so drastically, we would need at least 3 more Earths to cover up for that. Trajnostna rast je ena od vodilnih usmeritev v razvoju Evropske unije. Sustainable growth is one of the leading directions in the European Union. Zato se sredstva evropskih skladov pospešeno usmerjajo v projekte, ki spodbujajo bolj konkurenčno in obenem zeleno gospodarstvo, ki bolj smotrno izkorišča naravne vire. So the funds coming from the European Union and institutions are directed more and more into green issues, environmental issues. Znanost in tehnologija pa morata ponuditi številne rešitve in pomembno je, da se te rešitve uvedejo v prakso. So science and technology must produce solutions and it is important that solutions be implemented in practice. Finančne spodbude strani Evropske unije so med drugim tudi smerokaz podjetjem, odločevalcem in širši javnosti, da so trajnostne tehnologije in pristopi izvedljivi, stroškovno učinkoviti in uporabni. So these financial contributions coming from the European Union should actually serve as a trigger to the economy, to the industry and companies to actually follow up on that, support it and help in the process of sustainability. Posebno je treba poudariti, da ima izobraževalni sistem na vseh nivojih epohalno moč. We have to emphasize that the educational system has a very strong power in all aspects. Ima sposobnost in tudi dolžnost spodbujati znanje in zavest v smeri iskanja razvojnih trajnostnih rešitev. So the responsibility and obligation to support development of knowledge and sustainable solutions. V tem duhu se bo Državni svet še naprej z vso resnostjo vključeval v razprave o razvojnih vprašanjih in sicer številnimi posveti, ki jih omogočamo v parlamentarni stavbi.
The National Council will therefore continue getting involved with discussions, with workshops and symposia, which we are organizing on a regular basis. Nedvomno bo na podlagi teh posvetov formirano tudi kar nekaj zakonodajnih iniciativ in dobrih rešitev v smeri trajnostne rasti in razvoja. So we believe following that there will be a lot of positive outcomes and legislation coming out of these initiatives. Gospe in gospodje, letošnja 7. znanstvena konferenca pod okriljem Alma Mater Europea je izkaz velike pripravljenosti za reševanje etičnih in pravnih vprašanj. Dear ladies and gentlemen, the 7th International Scientific Conference is a great platform for discussing ethical and legal questions. S katerim se zasleduje cilj trajnostnega razvoja tudi na področju znanosti in visokega šolstva. Which follow up on sustainability issues in the field of science and higher education. Ravno zaradi tega in tudi ob 10. obletnici Alma Mater Slovenije iskrene čestitke profesor dr. Ludviku Toplaku. And therefore celebrating 10 years of Alma Mater Europea, congratulations professor Dr. Toplak. In seveda tudi vsem sodelavcem za odlično pripravo konference in za povabilo, da smo lahko danes tukaj. And of course to all of his staff for this invitation to be able to be here together today. Vsem udeležencem pa želim prijazno, strokovno druženje in čim več uspehov v vašem nadaljnjem strokovnem in znanstvenem delu. And I wish all of the participants have a good time and a lot of success in your scientific and research work. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje v prihodnje leto. Thank you very much for your attention and goodbye.